por este pouco oportunidade que foi concebida da reabertura desta plataforma de um programa de entretenimentos. E a nossa entrada nesse lugar seja um sucesso em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, assim como nós estamos abrindo o coração, entramos aqui bem, todo mundo que tiver entrado também neste lugar, que entra de um coração bondoso e bom. E qualquer pessoa que vir fazer o programa aqui de entretenimento, que o seu programa seja abençoado, seja um sucesso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu declaro na qualidade do profeta, no princípio o Senhor não era nada, e do nada Deus fez tudo. Senhor, de fato, nos meus olhos, conseguia perceber que aqui ainda não era nada, mas do nada o Senhor vai fazer grandes coisas nessa plataforma. Senhor, assim que o presidente, a produtora tiverem a entrar, a inaugurarem a porta desta atividade, também preste e chame a atenção de qualquer tipo de jornalista, qualquer tipo de pessoas que fazem entretenimento para virem levar aqui os seus clientes, os seus intérpretes, a fim que essa mesma plataforma seja proliferada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, conforme eu havia declarado lá no campo, deitando as águas, e conforme hoje, aqui na porta deste entretenimento, meu Pai, estou a deitar a minha palavra. O coração que pisar, os pés que pisarem aqui, o coração que entrar aqui, Senhor, que quando tiver a sair, leve boas notícias para chamar outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, nós vamos agora fazer a inauguração do nosso espaço aqui de Corporated. Esse espaço será espaço de entretenimento, conforme disse aqui o profeta. Está a ser aberto para o público, não é? Para todos nós que gostamos da boa música, gostamos do Fally Ipupa. E é aqui que vamos receber todos os nossos convidados, nossos parceiros e também os jornalistas e amigos warrior de Fally Ipupa. Boegite. Boegite, bom. Bawario, todo favorecer bino awa. Todo favorecer bino awa. Bon, esse carro todo favorecer awa. Todo ça la ouverture officielle ya place d'ambition ya Corporated. Esse carro auto balozala awa pour solo ya concert ya Fally Ipupa. Côté journalisme, côté affaires, côté marketing, côté commercial, na côté communication. Donc Tokokata, ok, Tokati, ok, ouais, la moyo, il faut ouais, ouais, ok, Pakoko, ouais, ok, Bakoko, là, c'est bon. Mais ça me semble en marche. Laisse-moi ma saga. Bakota. Wani, Anna. Plateau. Bon, vamos entrar, todos a primeira foto na bichoa. Donc, toujours, dans le système Shalom. Ok. Kibokoro. Ah, nous allons prendre dans la musique. Journaliste, il y a moi officiellement, estamos a fazer a entrega oficial desse maravilhosa a plateia aqui para poder começar aqui a realizar nossas atividades, principalmente de entretenimento e também de jornalístico e de polêmica. Está aqui o lugar, estou a entregar oficialmente para vocês todos. Aqui nós não temos aqui
digamos, nós temos aqui, então para escolher pessoas não, aqui nós estamos a fazer nenhuma exclusão. Isso é para todos. É só cumprir com os procedimentos, é só chegar 48 horas antes ou 24 horas antes, vem aqui e faz a sua inscrição, será escrito que é para poder passar aqui nessa plateia. Essa plateia é simplesmente que é para abordarmos situações relativas ou questões, conteúdo relativo ao nosso concerto no dia 30 de agosto de 2025, aqui no campo 1º de agosto, França, Ndano. Donc, nous avons la lingala, la PCB no plateau officiellement, bino ba chroniqueur, ba journaliste Angola, il y a monde entier où vous accompagner Fally Ipupa awa. Il y a Kinshasa où vous Angola, plateau Yangoyo. Yango avec beaucoup de considération. Dans un pays, journaliste de bonne opportunité, où il y a collègue awa, comme on a posé la première question là, le président de la Warrior. Primeiramente quero parabenizar a todos os eventos por ter a iniciativa de realizar este grande evento na qual une multidões. A intenção não é distração, mas a intenção é comemorar o 50º aniversário da independência. É a razão pela qual desejo a todos que vão estar nesta atividade sucesso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pela situação que o país está a atravessar, e você acha que haverá sucesso nesse evento, porque há muitas loucuras aqui esse dia no país, o que você acha? A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, versículo número 1. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Se nós conseguimos perceber, não podemos deixar o passado fazer a sombra no presente. O que já passou, já passou. Agora estamos a viver o presente. A nossa atenção e intenção é olharmos no melhor que está por vir e não olhamos pela desgraça e desolação que vivemos no passado. Estamos a viver o presente, vamos orar, vamos interceder, vamos pensar, vamos programar no positivo. Eu tenho a certeza absoluta que nenhum programa negativo vai interromper essa grande atividade. Porque tudo que une pessoas chama a atenção de Deus. Obrigado, pastor. Desejamos boa sorte nesse evento. Sim, muito obrigado. Desejo boa sorte para todos que vão entrar, todos que vão participar. Sucesso, que eu acabei de dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Salut, Mbappé, président da Wario. Boa tarde, président. Boa tarde. Ngai na tuna boy. Sentiment nini oza nango na ndenge makambo ezoleka na kati ya camp de ko visiter espace na biso ndenge za sentiment ezali. Na liboso mama, na liboso na PCO, merci la présence na ngonamo. Ndenge au compagnie biso tous les journalistes, les caméramans, merci na merci biso. Yami balé ezaboui. Et c'est mon analyse par rapport à ndenge ndenge dans loba ezabongote. Donc les lots ont confirmé yonanga ont confirmé na bato azala ki non concert ezali tout ezala kitoko. C'est vraiment besoin moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, salut à vous tous, nos très chers internautes. Papa, et c'est nini ozana yango lelo toye tomoni inauguration ya plateau. Bozo kima bokende ko visiter ba journaliste ko na place bazar na ba plateau na bango yango bo créer plateau awatu. Non, merci comment on Dorcas Wonder Macron. Ah, Dorcas, merci la question. Mais au moni dans le plateau le banco sénateur Paul Tudilo azap pour la jeune. Le babiloko tout ezab ezab s'ouvre. Donc exactement Sika on a écouté la militaire de côté en Afrique on peut parler de côté en Afrique exactement Sika donc ils c'est mon mingi pour na tout la fontaine ya koya un jour on tenter pour les gars tout na TV ah ils ont pas na biso de pour na biso pour après sa communication donc voilà. Merci beaucoup. Serge Tata on a organisation ya makambongo jour en haut et zalandeni.
Non, organisation de Bandaki, au moment où il y a concert, il fallait que le D ou le samedi passé. Et l'organisation est le même, il y a un programme. Makamboza vraiment très bien. Pour le public, il y a tout le monde qui a boulot. Boulot, il y a qui top. Nous avons aussi un bateau, où basombi babillé, bosomba babillé. Bosomba babillé pour Tolingi, concert Oyo, Ezala. Parmi les concerts, il y a Makasi, il y a Kitoko, Oyo Fali, Abeti, Agobeta Nangola. Donc, Boyo Kanagoyo Kateme, Bolinga Bosomba, Bomonango en live. Et là, on va aussi pour vous n'abuser quoi. Et puis, je remercie tous les journalistes. Nous allons soutenir l'événement Oyo. Pour Bengagibinoti, Toko Malelo, vraiment. Je remercie Bino. Donc, merci Nabino. Bonjour Tata Kibokolo. Ouais, bonjour. Voilà, il y a un grand plaisir de ma part Nabiso, na respect, na valeur pour la presse angolaise. Et ça lui bien, on vertir à l'élo. Mais surtout, il y a un événement presque où l'artiste fallait pour passer à la ranée. Ça peut être au 4 Sarangam. Moi, il y avait tant de points de vente où il facilitera petit peuple bas sur ma billet. Parce que total la stade, total la VIP. Total une grande partie de la popularité où ils ont petit peuple où ils répondent sur ma billet. Est-ce que mesures non préventives, cette solution est besoin d'avoir petit coin pour la bandeko pour la musique pour la billet. Mais premièrement, déjà, on a billet en vente de Bandaki. Et on a Palanca, Junior, Amori, Azali, na Kimbango Junior, Amori, na Golf, Tozana, Social, Soba, Hotel Ebani, na Gazen, Tozana, Kuka, Kimbacom, na Petrangol, Pesali, Bella. Na Petrangol, comment on l'appelle? Bella. Oh, retirada Kazawana. Dans Bella. Ok, c'est bon, retirada Bella. T'es capable de couper la poche. Moi, je bloqué dans ma cambo, tout bouillé, qui n'est pas. Moi, on dit ma camso, moi, ma poche fait de fond la guidée. Mais si on n'est pas, tu as quelques jours, tu as activé semaine avant vendredi, ma poche, c'est comme ça, c'est qu'il faut. Ouais. Message mon clé aux abattus, aux hommes qui ont battu la trop libanda et na bateau vous avez besoin de recevoir des billets en ligne, bah ça la ligne pour montrer libanda, à ça peut-être la connaissance à partir site, tout la partie à ligne on recevoir bien na libanda. Ouais, à partir de la ligne il y a www.evento, so au cliquer on recevoir bien en ligne. À partir de la libanda tout ça ouais puis bah te belé que tu as vu belé libanda ba recevoir. Peut-être que www.evento au continue la ligne, c'est bon quoi. Merci à vous. Merci. Tozana Benabiso Serge Tata Kibokolo ami a fallu poupa botard de président. Ouais, botard. Vraiment nous par rapport à la décadence, il y a changement ya milieu. C'est vrai que est bouger vente ya billets ou pas. Na vie à réalité to vivre na mboka oyo. Message ni no relancer na bana monde entier et ba o bata na moi ko banga a par rapport ndenge mboka komi na mbutu uti na mbutu. Message ni nango ko lancer na ba wario pe bana ya monde entier bata na posa ba ko vivre fali pour pas en live en Angola. Premièrement, il y a les personnes qui ont sabatu et vente à billets et déranger tout. Mboka pesa qui top toujours. Je vais moi, 2 jours, soi-disant. Mais je vais et déranger dans le lot pour voter dans la vente à billet. Et puis, dans l'espace où tu as libanda. Pour vitesse au billet, donc on a évité quoi. Donc, pour son billet na vitesse. Parce que la jour J, t'es pas plus communauté de l'Ingamingi, jour J. Au terme, nous n'avons pas changé, nous avons changé sous terre. Nous les alliés à l'étrange. Tout le monde est dans la conférence de presse, les sénateurs parlent autour de l'ancien biso à l'obiki. Nabato barouta ba takwaku mabodo ba mamana ba autocar kozalana pour aimer mabato na Bahia. Ce que tu commis awa na 4 d'agosto en face à Castel. C'est vrai que vision wana ba autocar ezakaka to le comme na pemene vision ba autocar longwe. Et wana question wana na bombela ngoma producteur. Na olingo bombela producteur o expliquer ngoma malamu bien. Ya, vous allez bien malamu. En tout cas merci. Et ma première question est aux à la plus
sur la presse. Avantage, Fally Ipupa, c'est pas pour la première fois en Angola. Azalaki déjà, Azozonga les sous pour nous satisfaire, Bamelomane y a bonne musique, puis Bafan Naye, Warriors Union sur Angola en général. Tolini Toye, Bayoza déjà parmi Bateau Bazal Nakatia organisation. Les lobes pessi biso presse valeur, to bandaki na bino tisque tozo continuer aux arnabino. Tant l'artiste a recoma awa lelo, ton date est prévu. Est-ce que presse rozala toujours na valeur na bango roye bané ba ki ko recevoir artiste pour interviewer à chaque moment que ça la na conférence de presse par rapport à Likambo est prévu. On est la première question nanga Yami Balé. Tozalaka na ba warrior o bazalaka toujours bande ko na biso to partageara na bango pe moment. Ils en a misusu o bazalaka na besoin ya ko partager ba moment de joie na artiste na bango dans l'ensemble. Est-ce que ba warrior wana ba occuper ko espérer cette fois-ci ce qu'il fallait pour payer donc il faut partager les photos dans l'ensemble à l'honneur donc il faut à l'approche artiste na bango ndenge ba benga kaye papou et que ça la possible pas vivre en cette fois-ci. Ouais, merci. La question na yo, question de monsieur Tuningai pour la considération des journalistes la présence à Fally Awa. Bon, na rôle baboui, on est à ma question il y a retour na producteur, bon mélange producteur parce que ngai naza na part ya marchandise, Fally azal quoi marchandise, un producteur azal quoi acheteur. Donc yende ayebi nini akoyamba artiste awa na organisation nini oyo azosala. Donc question ne faut bon mélange artiste bon. Pour la Warrior, tout qui peut ça vraiment assurance. Bon, et ça obligatoire que artiste soit il faut qu'à la photo n'a pas fan mais tout ça le tout possible que à satisfaire ma fan. Merci beaucoup pour la réponse. Assim como também será derrotado em nome de Jesus Cristo. A vitória vem do nosso lado. A vitória vem do nosso lado. Amém. Amém. As portas do Senhor. Fica montada. Em nome de Jesus Cristo. O centro. Só a câmera que não acompanha no centro. Pode ficar a câmera aí. Câmera que não acompanha no centro. Tomar o vermelho do mar se abriu. Eu clamo assim, perante este campo, traga pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo e haja testemunhos daqui até os confins da terra, onde a planta dos meus pés pisou será sucesso, sucessão. Toco, combinado com o Belifa.